Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Apa khabar semua mamis? Kita sekarang berada dalam sesi kita macam biasa, The Mummy Diaries yang ke-48 hari ini. Okay, welcome. Thank you for joining. So tadi siapa yang dah tengok awal-awal tadi kita ada tunjukkan what's happening live event sekarang yang berada di Branded Baby Warehouse Sale Evolve Mall Ara Damansara. Okay, so sekarang kami Gugu Booth tengah berada di sana. So sorry lambat sikit, kita beraksi live hari ini. Ada banyak preparation yang kami harus lakukan. So anyway, dekat sana kami akan ada 3 hari, 7, 8, 9, 10, 4 hari, 4 hari di Evolve Mall Ara Damansara. Okay, so tadi dah tengok kita ada tunjuk sedikit intro. Itu live currently what is happening at Evolve Mall Ara Damansara. Okay, so who's with me? Hari ni kita nak bercerita tentang topik menarik kita hari ni. Tada! Okay, tanda-tanda kehamilan. Mana dia punya gambar? Okay, ni 10 tanda kehamilan. Okay, so kali ni, tahun ni kita sekarang banyak akan kongsikan pada anda mulai daripada journey ibu-ibu yang baru lahir, yang baru dapat tahu news yang I'm pregnant. Okay, so journey 2021 ni akan jadi mulanya daripada anda tahu anda pregnant sampailah journey in pregnancy. Also once you have a baby, also milestone baby. So ikuti kami di The Mummy Diaries 2021 edition, mulai daripada kehamilan sampai ke baby besar. So from week to week kita akan ada banyak sangat sharing, banyak sangat. So dalam masa yang sama saya nak ucapkan kepada semua selamat tahun baru, Happy New Year, Happy 2021. Kita memang sekarang dalam tahun ni kurang sikit sambutan seperti biasanya sebab kita sekarang berada dalam keadaan pandemik COVID-19 ni kan. So kalau boleh kita pun bersederhana, kita pun tak nak terlampau seronok untuk keluar sini sana celebrate, sekadar untuk wish selamat tahun baru dan juga kita wish selamat tahun baru pada keluarga kita, pada family and friends, dan celebration kita pun simple sedikit lah. Okay, dia tidak terlampau glamorous dan meriah. Saya tengok tahun ni pun macam firework pun memang kurang sedikit, tak macam biasanya kan. So mungkin juga sebab tahun ni semua orang pun tak berapa nak happy macam yippee macam tu kan. So kita pelan-pelan kita get through this pandemic, tapi life must go on insyaAllah. And kita semua pun kita semua berada dalam keadaan yang sihat alhamdulillah. So ada beberapa orang kenalan yang saya tahu yang memang dah kena virus COVID-19 tapi mereka dalam keadaan yang baik-baik sahaja insyaAllah. Okay, so di Branded Baby Warehouse Sale yang kami katakan tadi tu, SOP memang ketat. Masuk kena scan, kena pakai pelitup muka, okay, kena pakai face mask, kena make sure anda sihat untuk masuk, dan juga kena ada jarak antara kita semua. So sebab macam mana pun kita tetap kena lahirkan baby. Okay, so kita tetap kena pergi cari barang baby, sama ada online ataupun bila kita dapat opportunity untuk beli sekali gerak macam tu, kita belilah di expo yang ada. So ikuti kami di Evolve Mall Ara Damansara 7, 8, 9, 10. Okay, sampai 10 hari bulan kita ada daripada pukul 11 pagi 11 pagi sampai jam lebih kurang 9 malam. 8 ke 9 malam lah. I prefer you guys to come before 8. Okay, alright. So tanpa melengahkan masa, saya nak kongsikan topik menarik ni. Sebab topik ni adalah topik I'm pregnant. So pertama kali macam mana kita nak kesan yang kita berada dalam tanda-tanda kehamilan. Okay, ini kita cerita ni sebab ramai dalam keadaan ibu-ibu yang baru berkahwin, wanita yang baru berkahwin. Okay, kadang-kadang tu kita tak tahu are we pregnant, ataupun kita sebenarnya tak sedar pun tanda-tanda ni. Lepas tu takkan kita nak terus pergi scan kan, takkan kita nak terus pergi check dengan doktor. So kadang-kadang kalau kita buat pregnancy test pun kadang-kadang dia tidak valid sebab dia masih terlalu awal. So ada beberapa tanda-tanda yang kami boleh kongsikan. Again, I would like to stress that every individual will have different outcome and different signs and symptoms. So not necessarily that we are sharing with you these 10 symptoms, you will also have the symptoms exactly.
Okay, so akan ada lain-lain. Setiap wanita ni dia proses badan dia lain-lain. So kita cuma nak sharekan apa yang kami dapat. Okay, apa yang kami boleh kongsikan, 10 tips ni, 10 tanda-tanda kehamilan ni. Okay, tapi relax, sit back and relax sebab kita bukannya nak streskan. Salah lah, bukanlah. Kalau saya tak ada pun tanda ni, saya tak ada pun tanda ni. Mana ada? Okay, ada orang ada tanda ni, ada orang ada tanda tu, ada orang ada tanda lain-lain. Okay, so setiap wanita tanda dia lain-lain. So, good news kalau anda rasa-rasa anda pregnant dan kalau misalnya anda tengok tanda-tanda ni ada tapi anda tak pregnant pun, okay, mungkin kadang-kadang tu psikologi kita bercakap. Sometimes when we are expecting something or we are actually hoping for something to come our way, we tend to create things in our brains. Macam contohnya tak ada mual-mual pun tiba-tiba kita rasa mual-mual lah, am I pregnant macam tu kan. So apa kata kita go through steps ni, 10 tanda-tanda kehamilan untuk kita pastikan kita nampak, okay, nampak dan tahu lebih awal lagi. So kita dah tahu macam tu, avoid aktiviti-aktiviti lasar, avoid benda-benda yang boleh membahayakan kandungan. Dan especially bila you dah tahu you are actually expecting to expect a baby, you are already in the process of ready to be a mother. So anytime dalam setahun ke 5 tahun ke 8 tahun, just be prepared. Okay, apa benda yang kita boleh buat, apa benda yang kita boleh sarankan pada anda adalah untuk sentiasa be prepared, be happy. Bila rezeki Allah, insyaAllah bila-bila masa kita akan ada baby. Okay, so sekarang ni apakah 10 tanda-tanda kehamilan itu? Okay, sebelum tu sekali lagi nak cerita sikit The Mummy Diaries bagi yang baru pertama kali join. Okay, The Mummy Diaries ni adalah not a talk show but a program yang kami dah sampaikan pada anda daripada Gugu Team. Okay, it involves a lot of our team members yang cari konten, yang cari gambar, yang presentkan, yang carikan information yang dapat kita kongsikan pada anda. Okay, it involves our team. So, The Mummy Diaries ni tujuan Gugu adalah untuk kami lebih dekat dengan anda dan juga kami dapat bantu para ibu di luar sana untuk lebih bersedia. Okay, para wanita di luar sana untuk lebih bersedia menjadi ibu ataupun kalau dah menjadi ibu untuk upkan lagi knowledge, upkan lagi skill, upkan lagi semua-semua apa yang kita tahu. Okay, mungkin kita ibu kali ke-5 pun kita nak sentiasa naik tarafkan kita punya ilmu. So apa-apa yang kita boleh buat, kita sekarang ni nak naik tarafkan ilmu kita. So what we're trying to do in The Mummy Diaries is we want to create a networking hub in which all of us are able to exchange knowledge. So kita boleh kongsi, anda boleh bagi information dekat kita, anda boleh bagi tips pada kami juga, anda juga boleh komen. So kalau ada experience dekat bawah sini, tolonglah share dengan kami experience anda, inject some experience that you have so that we are able to also help other mothers out there. Sebab apa yang kami tahu mungkin anda tak tahu, apa yang anda tahu mungkin kami tak tahu. Okay, so please do share with us whatever you know and whatever you can so that we can help other mummies as well. Okay, so apakah 10 tanda kehamilan itu? Yang pertama, okay, selalunya inilah tanda-tanda pertama dia. Okay, tanda pertama dia adalah mengidam. Okay, tiba-tiba kita rasa mengidam ni bukan macam saya nak makan rambutan lah, nak juga, bukan. Sometimes kita start craving. Dia boleh jadi salah satu tanda lah. Boleh jadi. Okay, boleh jadi salah satu tanda. Okay, jika mengidam itu diikuti dengan beberapa simptom lain dalam senarai yang kita nak share ni, okay, kita boleh kirakan bila last day kita PMS. Okay, kejap. Okay, so kita boleh kirakan kalau lah kita rasa macam kita dah mula mengidam. Okay, ada perasaan yang macam rasa nak makan ni. So you boleh kirakan tarikh PMS you bila. Okay, so ini sangat mudah untuk wanita. Kita memang kena keep track pun. So sekarang ni kalau dah rasa mula mengidam tu,
ada possibility. Kadang-kadang tu kan macam kita ni penat sangat pun kita tiba-tiba je nak mengidam. Okey, kalau tiba-tiba kita rasa, sebab selalunya lelaki kita pun selalu mengidam, tiba-tiba je nak burger lah, tiba-tiba hari ni rasa macam nak makan sandwich lah, tapi dia orang tak pregnant pun kan. So mengidam ni sebenarnya subjektif. Lelaki pun mengidam, perempuan pun mengidam. Tapi perasaan perempuan bila mengidam tu macam ada rasa macam teringin lah nak makan something. Siapa pernah experience macam tu? Siapakah yang pernah experience macam tu? Please share. Sebab mana tahu anda pernah go through mengidam dan anda avoid this information. Tapi tiba-tiba tup-tup you are expecting. Macam tu. Okay. So siapa yang pernah, boleh kongsikan dengan kami sekiranya anda ada fasa mengidam ni waktu-waktu anda mula hamil atau pregnant atau mengandung. Tolonglah share, kongsi tips sedikit, bagi tahu mami-mami yang lain dekat sini apakah itu mengidam. Macam mana perasaan dia? Perasaan dia teringin nak makan something. Alah, macam bila kita dah haga, kita teringin rasa nak minum air sejuk. Ataupun kita macam penat sangat, we just want a hot cup of coffee. Talking about that, I would really do with a cup of coffee, hot coffee right now. Okay, tak apa, kejap lagi kita share dulu knowledge. Okay, so itu adalah tanda-tanda dia lah. Ala-ala begitu. Okay, so kalau siapa yang ada kat sini, share lah, kongsi dengan kami siapa yang pernah go through pengalaman rasa macam ala-ala teringin nak makan sesuatu, mengidam. Okay, so apakah tips kedua kita? Okay, tips kedua kita adalah, okay, warna areola menjadi gelap. Okay, warna areola menjadi gelap. So kalau kita boleh notice ni, kita sendiri sahajalah yang boleh nampak. This is from woman to woman. Okay, so dekat breast area you akan ada areola, you akan nampak dia akan darken dekat situ. Okay, so adalah possibility. Ada possibility kalau tak sedar, sebab kita kadang-kadang tak sedar benda-benda macam ni. Kita tak nampak dan kita tak tahu, kecuali mungkin anak kedua kita. So anak pertama tu kita tak tahu pun apa maksud warna areola menggelap lah, ataupun mungkin a change selalunya ni berlaku sebab ketidakseimbangan hormon kita. Okay, kita punya hormon bertukar, dan kadang-kadang ada yang tidak kena-mengena dengan kehamilan pun, ataupun mungkin juga sebab kita pernah pregnant dulu. So ini adalah contoh-contoh sahaja. Okay, so ada orang yang dia track daripada the change of areola. Okay, so kita boleh subjektif lah, benda-benda ni sangat-sangat subjektif. Ni kongsi share-share je, kongsi seronok-seronok supaya anda pun manalah tahu anda tengah expecting kan. So kami dapat menambahkan excitement pada hati anda, pada diri anda. Okay, so tolong jangan lupa kongsikan pada family and friends, sebab kita nak seramai mungkin ibu-ibu ataupun mereka yang baru berkahwin, okay, boleh belajar sebelum you pregnant. So it's very very good. Even though if you guys are single, tak salah untuk belajar waktu awal supaya kita tahu apakah tanda-tanda kehamilan seorang bakal ibu. Okay, alright. So yang ketiga, ini pun tak semestinya berlaku pada semua. Kadang-kadang tak sedar pun. Okay, kadang-kadang sedar. Okay, so pendarahan atau kekejangan kat kawasan perut kita tu akibat implantasi. Okay, so kadang-kadang kira-kira 8 hari selepas ovulasi akan mungkin mengalami pendarahan. Macam spotting lah, spotting. Kita panggil selalu nama glamour dia spotting. Okay, terdapat tumpuk-tumpuk warna merah ke ataupun something lah yang macam nampak macam you are actually having PMS, but you are actually not having PMS. Okay, so you may think that you are having spotting, so mungkin nak PMS ni, tapi tiba-tiba tak dapat. Itu salah satu tanda yang anda boleh bagi tahu ataupun tengok yang anda mungkin ada possibility, mungkin you are expecting. Kadang-kadang dah tahu benda ni, dah ada spotting tu, tapi bila check kita tak ada apa-apa positif dekat dalam kita punya pregnancy test. So keep in mind that if you are having spotting tapi tiba-tiba tak ada datang PMS macam biasa, so most probably you are expecting. Most probably. Okay, so benda yang sama juga yang bila kita nak PMS, gejala dia sama tapi tiba-tiba kita tak datang PMS kita tu. So itu adalah
tanda-tanda dia. Okay, so the scientific parts of it you can actually Google because I do not know in each detail ataupun nak kongsi panjang sangat. Okay, so macam mana scientific dia, what is happening, why it happens, why. Okay, anda boleh Google dan tengok. Kita dah kongsikan tanda-tanda kehamilan. Boleh tengok juga spotting. Why am I spotting before pregnancy ke, contohlah nak cari kan. So nak tengok kelogikan, kadang-kadang orang nak tengok logik kat situ kan. Okay, so other than that, itulah tanda-tanda dia. Okay, so tadi kita dah cakap sedikit. Cepat hari ni, cepat kita nak kongsi sebab tak adalah banyak sangat yang kita boleh share waktu tanda-tanda ni sebab semua orang lain-lain kan. Tapi ni adalah tips dia. Okay, so tadi just to see, pagi yang baru join, hello, selamat petang, Assalamualaikum, thank you for joining us at The Mummy Diaries. Bagi yang baru join, anda boleh tadi pun tak update, anda boleh ikuti The Mummy Diaries setiap hari Khamis pukul 5. Tapi lately ni kan kami sedar kami dah terbabas sikit masa sebab sangat banyak benda yang berlaku. Like macam hari ni kita sedang berada di Ara Damansara, The Evolve Concept Mall untuk expo. So kadang-kadang waktu live sharing dah janji tetap janji, so terbabas sedikit. Okay, sebab tim tak adalah besar mana. Kita ni kecil je sebenarnya tim kami. Okay, so we are growing. Siapa nak join tim Gugu? Habak Mai. Okay, we are growing insyaAllah this year. We are growing and we are recruiting. So itu nanti kita akan update lagi kepada anda. Alright, so kadang-kadang tu tak sempat masa untuk live on the spot on time. Okay, so sekarang macam tadi anda tahu, kita sekarang berada di Evolve Mall Ara Damansara. Okay, kalau nak consult apa-apa pasal barang-barang baby, pasal pregnancy, memang kita orang selalu berjela-jela panjang betul line. Tapi line bukan apa, line consultation. Kita consult ramai mummies out there. Okay, so kalau misalnya anda tak sempat untuk tengok pada hari ini ataupun dah tengok halfway, jangan lupa pergi ke YouTube Gugu Malaysia kat sini. Ni YouTube Gugu Malaysia. Kalau anak-anak saya dia suka macam subscribe here, subscribe. So jangan lupa subscribe di Gugu Malaysia YouTube page. Okay, just type Gugu Malaysia, nanti anda akan nampak Gugu TV. Okay, dekat situ ada The Mummy Diaries. Okay, dekat situ ada The Mummy Diaries yang ada folder. Anda boleh tengok daripada awal season kita dulu sampailah sekarang. Okay, so nanti yang 2021 ni pun semua-semua yang ada tahun ni, bermula pada tahun ni. Tahun ni interesting sikit, kita bagi pembaharuan pada anda. Sama juga nama The Mummy Diaries, masih episod ke-48 dan bertambah-tambah. Sebab kita nak nampakkan berapa banyak dah Mummy Diaries series yang kita buat. Tapi tahun ni menarik sebab macam saya update tadi, sebab awal-awal pada before pregnancy, kita nak tengok tanda-tanda ni, ke pregnancy, ke berapa-berapa trimester, ke anak nak deliver dah, checklist nak beranak dah ni. Lepas tu dah beranak, dah ada baby, macam mana cara penjagaan, semua kita akan go through dengan anda tahun 2021. Okay, so let's make it an interesting journey. Alright, so sekarang ni kita dah topik masih lagi dekat dalam title ni. Okay, tanda-tanda awal kehamilan, 10 tanda kehamilan. Tadi kita dah kongsikan 3. Bagi yang baru join, kita dah kongsikan 3. Okay, sekarang yang keempat. Sekejap saya nak tengok. Yang keempat adalah tadi pertama kita kata mengidam. Yang kedua kita kata okay, changes of hormone, perubahan pada areola. Lepas tu yang ketiga spotting, pendarahan. Okey, yang keempat. Okey, yang keempat, kerap pergi ke toilet, kerap membuang air kecil. Okey. Ini memang very frequent. Okey, ini memang very frequent sebab HGC kita banyak hormon HGC, apa nama dia? Human chorionic gonadotropin. HCG je lah. Okey, pendek sikit. HCG sahaja mungkin akan meninggi. Okey, apa-apa perubahan pada hormon badan wanita akan memberi impak lain kepada badan kita. So, hormon HGC ni, okey, hormon HGC ni akan menyebabkan kita cepat meningginya hormon HGC ni akan menyebabkan kita cepat pergi buang air. But then again, maybe it's for some people. Sebenarnya saya dulu kan macam masa baru-baru nak pregnant tu, saya tak tahu pun such thing. Mungkin sebenarnya kerap pergi toilet pun kita tak tahu pun. Sebab
yang berkongsi benda-benda ni, tak ada yang bagi tips pada saya benda-benda ni. Okay, so walaupun expecting, walaupun memang teringin nak ada baby, tapi tak pernah tahu pun signs and symptoms. Itulah terjadinya bila kita tak berhati-hati. Okay, kadang-kadang kita buat aktiviti lasak, kita pergi jogging, kita pergi berlari. Ada yang okay, tapi ada yang lead to miscarriage. Okay, macam ada saya punya kenalan ni, dia hit the gym, dia nak kurus. Tapi at the same time sebenarnya dia teringin nak ada baby. Sebab nak ada baby tu, dia nak kuruskan badan dia. So dia nak fit. Rupanya dia dah pregnant dan dia mengalami keguguran kerana tak sedar dia buat high intensity punya workout. Okay, so it has it was a very sad moment sebab memang dia teringin sangat nak ada baby, tapi lepas tu miscarriage. Somehow people, normally we understand bukan itu dah kehendak Allah kan, kehendak Tuhan. So macam-macam mana pun you buat lah high intensity workout pun, kalau nak ada baby tu ada juga. So I just want to share a small story about my personal experience in TMD ni, Mami Diaries ni. Memang banyak lah kita sharekan kelebihan TMD ni adalah experiences from all around. Contohnya macam ni lah, macam tadi kan, it's not something that you can find in the book ataupun dekat sharing, sebab ini adalah knowledge yang memang real time experience from mothers ataupun future moms ataupun ladies and women out there. Okay, so pertamanya masa saya pregnant anak ketiga saya. Okay, sorry, saya cerita anak pertama saya dulu lah. Masa saya pregnant anak pertama saya dulu, saya pergi ke fun fair. Okay, dengan abang saya, kakak ipar dan anak menakan saya dengan adik-adik dia. Okay, that was my first one. Okay, my first pregnancy, my first real pregnancy. I had gone through an ectopic pregnancy prior to that. Okay, an ectopic pregnancy prior to that. And then after that phase, saya sangat berjaga-jaga. Okay, saya berjaga-jaga. So my first pregnancy with my first boy, he is 8 years old, going to 9. Adalah apa yang jadi adalah saya pergi ke fun fair dan abang saya masa tu tak terfikir kan, abang saya macam somehow dare kita orang tahu naik kerusi tinggi yang patut dia kembang tu. The thing is, saya tak tahu benda tu akan mengembang macam tu. Saya ingat kerusi tu naik yang macam, wih, kan kita selalu naik kerusi tinggi tu. It's not Ferris wheel, I don't know the name. But then kerusi tu dia naik tinggi, lepas tu dia pusing macam biasa. Rupanya yang dia cabar saya tu adalah yang gila punya, yang super boom punya. So kita naik ke atas kerusi tu, dia pusing mak ai. Memang dia ambil gambar pula tu, muka-muka herat macam tu semua kan. Memang dia ambil gambar untuk kenakan. And I was expecting, I didn't know. Okay, I didn't know I was expecting. Tapi tak ada pula saya rasa muntah, memang nak muntah lah kan. Memang nak muntah, tapi tak ada pula saya rasa muak-muak sebelum tu. Lepas pada tu je. So of course kita akan fikir sebab kita naik benda tu. So Alhamdulillah, Allah dah selamatkan saya. Okay, kandungan saya okay. Walaupun saya gila lah, I wanted to ask them to stop. Dah lah saya gayat. Okay, but it was crazy. It was like, memang dia gila lah. Okay, and I was expecting my first child. Masa tu baru early stage. So masa tu saya tak tahu pasal symptoms ni semua. So you see, these are the things that we hope that we can help you and make it a relaxed session, tapi at the same time kena simpan. Nota-nota kita bagi ni kena simpan, sebab kadang-kadang it may be happening to you and you don't know. Okay, so another version, anak kedua saya tak ada pula dramatik. Okay, tapi yang ketiga ni, okay, my third son now, my third boy, now masa anak perempuan saya tak ada pula apa-apa isu. Yang ketiga ni saya tak tahu sebenarnya. Saya pergi ke Sunway Lagoon. Okay, saya pergi ke Sunway Lagoon dan I was putting on weight. Memang saya duduk bising, yo, asyik naik badan, dah gemuk lah, dah risau dah. Putting on weight je kerja. So saya ingatkan memang saya putting on weight je lah. Okay, dan it was very early signs of pregnancy. I didn't know. I went to Sunway Lagoon and I went on rides. Memang rides yang memang macam fun lah, memang wah, bestnya macam tu. Okay, lepas tu satu ride ni, saya ni penakut nak naik ride sebab saya memang gayat, tapi saya suka apa-apa ride air. Okay, so my husband was saying, jom yang kita naik yang tu. Dia macam tak scary sangat yang tu, okay je dia cakap kan. Saya pun macam okay lah, tanpa survey dengan bijaknya. Saya pun alah, sekadar turun air je, dia kata. Okay lah, dia dah naik lah yang tornado gila-gila yang masuk dalam tube, lepas tu puff, dia
tolak keluar tu kan. Nasib baiklah saya ni penakut. So saya takkan naik benda-benda tu semua. Saya naiklah ride yang satu yang dia ajak saya naik tu. So kita naik dekat dalam pelampung besar. Saya ingatkan pelampung tu turun wii gitu je lah. Super rupanya pelampung tu turun wii. The last part tu dia puff on air. Tam ke bawah. Tapi memang best lah. Memang sekali lah saya naik. Bapak takut lah. Tapi I didn't know I was pregnant at that time. Okay, alhamdulillah juga masa tu tak ada apa-apa yang berlaku pada saya. So when I counted ikut tarikh last tarikh haid kita semua, ya Allah, masa saya naik ride tu sebenarnya saya dah pregnant. Early stage pula tu, which is the most important stage that you should be careful of. Okay, so ini adalah pesanan saya kepada anda. Beware of these tanda-tanda. Kalau anda tak ada tanda-tanda, just be careful if you are planning to have a baby. So I wasn't careful at that time sebab yelah, takkanlah tak nak go rides forever kan. Tak ada pula tanda apa-apa, takkanlah kita nak check pregnancy test. So lepas beberapa minggu, I think about 3 weeks after the incident of Sunway Lagoon Super Fun time, I got to know that I was pregnant. Sebab dia tinggi tau. Dia naik atas, lepas tu hempak ke bawah, pang, macam tu. So macam saya cakap, ada yang kita lasak macam mana pun, kalau dah rezeki kita, akan jadi rezeki kita. Okay, so tu adalah sharing sedikit input dekat situ. Okay, so another sign. Apakah sign yang kelima? Yang kelima adalah ni. Yang kelima adalah keletihan. Okay, pernah tak anda rasa badan anda letih-letih ataupun rasa sangat letih, macam you just feel so tired? Tak tahu kenapa, buat kerja rasa macam letih lah. Okay, and then rasa macam nak angkat badan tak larat, nak bergerak, asyik rasa ni ini anda kena take note. Asyik rasa nak tidur je, mengantuk je, asyik mengantuk je, sikit-sikit rasa mengantuk, sikit-sikit rasa penat. Okay, so kalau macam tu, ada possibility, ada sign-sign lain juga yang anda nampak, tiba-tiba pula asyik penat je. Be careful, you may be expecting. Okay, sebab tahap hormon progesteron yang tinggi boleh membuatkan anda berasa seperti baru selesai berlari maraton. Okay, sedangkan kita hanya kerja dekat office je, ataupun kita just jaga anak sikit-sikit je, tapi kenapa kita penat sangat-sangat? So most probably you are expecting. Keletihan adalah tanda penting awal kehamilan. Cakap kat sini. Okay, walaupun ia mungkin bukanlah simptom yang pasti tanpa kehadiran simptom-simptom lain. Sebab penat, semua orang pun penat. Semua orang akan berasa penat. Takkanlah kalau kita penat je kita pregnant, right? Tapi kebanyakannya ini adalah sign dia. Okay, kejap tolong jap boleh? Ada call. Okay, so ini adalah tanda-tanda awal kehamilan. Keletihan adalah tanda-tanda awal. Alright? Okay, so berada bersama saya hari ini. Siapa yang baru join, kita berada dalam sesi The Mummy Diaries. Hari ini adalah slot kita yang ke-48. Tengok kat sini. Mana dia pergi? Ni kat tepi ni. Okay, tepi ni. The Mummy Diaries yang ke-48. So title kita hari ini adalah tanda-tanda kehamilan atau tanda-tanda awal kehamilan. Okay, alright, so kita dah kongsikan 5 tips hari ini. So let's take a little bit of break. Saya akan ambil break beberapa minit, sekejap sahaja, untuk minum air sekejap dan juga untuk kongsikan dengan anda short video ni. Okay, alright, enjoy.
Alamak, video tak load. Sorry. Video tu senyap rupanya. Alamak, maaf. Okay, kita try again. Google. Okay, alright. Sorry, minta maaf. Tadi dia tiba-tiba tak load pula. Okay, sekarang dia dah load. Comel-comel kan? Tengok swaddle baby Gugu tadi kita share. Itu adalah baby lebih kurang dalam 1-2 bulan kot. 2 bulan lebih kurang macam tu. So simplenya, mudahnya memakai swaddle Gugu. Tadi kita tunjuk how to swaddle your baby. Okay, so sekarang ni kalau anda semua nak tahu, macam saya kongsikan tadi, okay, kita sekarang ni tengah berada di Evolve Concept Mall Ara Damansara, okay, di Branded Baby Warehouse Sale. Okay, kat sini. Ni. Okay, Branded Baby Warehouse Sale di Ara Damansara Evolve Mall. So kalau nak cari Gugu, boleh cari Gugu di sana untuk 4 hari, 7, 8, 9, 10. Okay, so 4 hari kita akan berada. So visit our booth at Branded Baby Warehouse Sale di Evolve Mall. So boleh cari je Branded Baby Warehouse Sale ni dekat IG ke. Kalau nak tahu information dia dekat mana, boleh cari dekat IG. Dekat Facebook pun ada Branded Baby Warehouse Sale. Okay, alright. So anyway, sekarang ni kita tengah berada di topik Mummy Diaries, okay, which is tanda-tanda kehamilan. Okay, tadi kita dah kongsikan 5 tanda kehamilan. So sekarang kita nak kongsikan lagi 5. Sebab kita ada 10. Kita ada 10 topik hari ni. Okay, so kita, macam kita dah cakap tadi, mula-mula kita mengidam. Okay, lepas tu kita akan nampak perbezaan pada areola, spotting. Lepas tu kerap pergi ke toilet. Lepas tu letih-letih. Okay, itu adalah 5 early signs lah. Tanda-tanda awal kehamilan. Okay, so kita nak tunjuk pada anda lagi 5. Okay, stay tune. Kita ada lagi 5. Apakah itu lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ni the next. Kejap. Okay, the next one is mana? 5. Okay, payudara melembut dan membengkak. Okay, so ini maksudnya, apakah maksud ini? Maksud ini, okay, kita akan rasa macam before kita datang kita punya period macam biasa every month. Okay, kita akan rasa as normal lah. Mungkin you akan rasa sensitif, okay, at your breast area. And then jika anda hamil, benda yang sama akan berlaku. So you akan rasa sensitif at your breast area. And then lebih sikit je daripada biasa. So kadang-kadang bila kita tengah PMS or that cycle of the month, kita akan rasa tak selesa, sensitif. Tapi if you are pregnant, it is extra sensitive. You akan rasa macam sensitif lah. Okay, so badan anda telah biasa dengan peningkatan hormon ni, kesakitan akan hilang. So in other words, it's actually, you are actually having multiple changes in your body and increase in certain hormones. Yang tadi kita tengok tu HCG hormone. Okay, hormon tu akan merubah segala benda dalam badan kita. So dia akan bagi kita letih lesu, dia akan bagi kita rasa penat-penat. Okay, sebab ini adalah stage untuk kita start prepping for baby. Okay, bila kita dah mula prepping untuk baby, akan
ada banyak perubahan, bukan sahaja benda-benda yang kita share ni, tapi mungkin ada perubahan-perubahan lain daripada anda, okey, yang mungkin kami pun sendiri belum lalui ataupun kenalan-kenalan saya ke apa ke belum lalui. So ini banyak yang kita share daripada ibu-ibu yang kita banyak dengar story. Rasa letih lah, rasa tu lah, rasa ni lah. Tadi yang saya cakap keletihan tu, saya rasa yang from my personal experience, dia lebih lagi kepada wanita-wanita yang berumur 35 ke atas. After 30s tu rasa penat, tapi after 35 saya dengar, rata-rata saya boleh cakap lah 80% ke 90%, wanita yang 35 tahun ke atas memang penat dia luar biasa. Penat dia lebih penat daripada biasa. Mungkin juga dia penat sebab dia dah ada anak-anak lain. Tapi kalau first pregnancy pun dia memang penat luar biasa. Okay. So itu adalah beberapa personal experience yang kami dah kongsikan pada anda. Okay, hopefully it's helpful. Jangan lupa please, jangan lupa share, forward kepada family dan friends, kepada kawan-kawan anda supaya semua tahu apa aktiviti terbaru Gugu dan juga banyak info-info menarik yang mereka boleh dapatkan melalui kita punya YouTube channel. Okay, dekat Facebook pun boleh. Of course this is in Facebook. Dekat Instagram tak ada The Mummy Diaries. Facebook punya The Mummy Diaries anda boleh tengok, tapi cuma kadang-kadang tu bila posting dah banyak naik tu dia ke bawah. So anda boleh tengokkan compilation of every single thing yang ada di sini. Di YouTube Gugu Malaysia. Okay, so anda boleh dapatkan semua information melalui Gugu Malaysia atau boleh pergi ke website www.gugu.com.my. Okay, alright, so itu adalah beberapa benda yang kami boleh kongsikan. Okay, so sekarang ni yang ketujuh. Apakah tips yang ketujuh? Okay, sekejap, sat. Tips yang ketujuh adalah okay, ni. Okay, deria rasa berubah. Sensitif sikit deria rasa ni. Sebab tengah COVID ni kan tak ada deria bau dan rasa. Okay, so it doesn't mean that you are actually having COVID. It may mean that you are actually pregnant. Okay, anda mungkin berasa perubahan pada deria rasa anda. Okay, setengah wanita mengatakan mereka merasa sedikit payau di mulut. Okay, mungkin sebab tu dia nak limau-limau macam tu, yang macam this lady gegel tengah pegang ni. Okay, dan setengah yang lain mengatakan mereka tidak dapat tahan rasa kopi, teh atau makanan yang berasa mereka suka. I hate it. Dia memang sangat benci. Okay, dia sangat benci. Deria rasa satu lagi adalah taste terhadap suami. Dia rasa tiba-tiba tak suka nak tengok husband dia. Tiba-tiba dia rasa husband dia tak handsome. Tiba-tiba dia rasa dia tak nak dekat dengan husband dia. Itu adalah benda yang saya pernah dengar. Alhamdulillah saya tak lalui itu. Okay, so ada orang yang lalui, dia tak tahu kenapa dia tak boleh dekat dengan husband. Dia rasa macam husband dia busuk. Dia rasa macam spouse dia tu tak okay. Ada yang saya tak tahu mana logiknya datang benda ni. Okay, it's totally not logic, but it is happening around. Lelaki yang rasa tanda-tanda ni semua, mual-mual, tak ada selera makan, ataupun suka certain things tak suka, benda dulu dia suka sekarang dia dah tak suka, tapi suami dia rasa, lelaki yang rasa. Saya tak nampak connection virtual dia di mana-mana di situ, tapi percayalah, it has happened to many people. Okay, to many people, especially people I know. Dia tak tahu kenapa dan saya pun tak pernah faham konsep ni. Tapi I'm just sharing with you sebab saya tak bagikan tips kat dalam ni. Okay, tapi ini adalah perasaan para suami yang tiba-tiba lah, setengah suami yang tiba-tiba dia pula yang dapat ni. Dan wanita-wanita semua macam berasa bersyukur sebab suami dia dapat rasa apakah itu kehamilan. Okay, tapi kadang-kadang ada fasa yang ikut trimester tau. Trimester pertama tu dia yang lalui. Trimester kedua tu husband dia yang lalui, berjangkit-jangkit katanya. Tak tahulah, mungkin husband tu sebenarnya put on weight ke ataupun naik badan dia, tak adalah something wrong with the system yang sebenarnya dia yang lalui benda tu, tapi kita terbawa-bawa fikir suami ke kan. Cuma saya rasa memang ada banyak kes begini. Okay, so kita nak sharekan yang ke-8. Dah nak habis dah. Okay, topik kita yang ke-8, kita punya nota yang ke-8. Okay, apatah lagi tanda-tanda awal kehamilan. Okay, ni. Okay, mabuk hamil di waktu pagi ataupun we call it as morning sickness.
Okay, jika anda bernasib baik, anda tidak akan mengalami mabuk hamil pagi ni langsung. Congratulations. Okay, this is the best thing ever for pregnancy. Because I went through it like super. Memang teruk gila. Okay, sehingga beberapa minggu selepas you are actually pregnant. Dalam fasa tu, mungkin beberapa minggu tu, you akan dah mula rasa mual. Okay, setengah wanita yang sangat bertuah ni, jangan kata morning sickness, apa-apa sickness pun mereka tak ada. So lucky you dan ramai yang saya lalui. 3 trimester dia easy, breezy, beautiful. Memang senang sangat. Dia tak payah nak ada apa-apa. Now, there's another thing which I don't think it's in any terms, tapi it's called evening sickness. I have no idea why me and a few other people have gone through this. It's actually evening sickness. Kami tak rasa muak-muak di waktu pagi at certain point. Dia macam tengah hari ke malam-malam macam tu. Tapi fasa saya yang tengah hari evening sickness tu sekejap je. Ada kawan saya yang memang lama. Okay, and then talking about morning sickness, sometimes ada orang yang tak lalui langsung, tapi ada orang yang dia lalui trimester pertama. Ada macam saya seronok sangat trimester, macam bukan trimester pertama lah, I would say 2 bulan pertama. Bulan pertama, bulan kedua memang wehey, tak ada apa-apa morning sickness. Masuk bulan ketiga, bulan keempat, sometimes sampai nak masuk bulan kelima tu baru dihilang. Okay, so bulan ke-6, bulan ke-7 tu baru okey sikit. Tapi dia punya sensitivity ni bergantung pada badan kita masing-masing. Like me, throughout my whole pregnancy, for my third baby, saya tak boleh bau macam daging-daging tengah masak ke sup panas-panas yang bau binatang-binatang yang kuat. Okay, and I couldn't eat binatang-binatang such as ayam, daging. I could eat like sotong, ketam, seafood, ikan. So it happened to me a lot. Sampailah hujung-hujung tu dah okey. So tanda-tanda awal ni mungkin tiba-tiba anda rasa macam anda muak-muak. Kadang-kadang bau apa sikit pun you rasa muak. You bau macam bau benda tak fresh pun you rasa muak. Okay, itu akan berlaku pada sesetengah orang. Okay, so mungkin rasa muak dia rasa macam kelat-kelat ataupun rasa payau-payau. Kadang-kadang rasa kelat macam pahit-pahit macam tu kan, rasa macam sticky macam tu. Okay, dan bukan saja berlaku pada waktu pagi macam saya cakap tadi, dia boleh juga berlaku daripada petang ataupun malam. Okay, dan how can you go through this if you are actually going through and you have these symptoms? Okay, sebelum kita check, tapi tak tahan lah, rasa macam tak selera nak makan, tapi badan anda perlukan makanan. Tak kisahlah you pregnant ke tak pregnant ke, badan anda perlukan nutritions. So what you can do is, macam tadi dalam gambar tu, you boleh pegang lemon, tak payah potong pun tak apa, you bau je, you letak dekat-dekat dengan hidung you bau lemon. Kalau macam someone I know, a friend of mine dekat office, dia memang biji oren tu sentiasa ada kat atas meja dia. Dia nak bau kulit oren. Okay, also you can use other essential oils that can help you. You can diffuse lah bau-bau macam citrus. Macam saya sangat suka yang living, so you can actually use saya suka dia punya lemon, saya suka dia punya lavender, saya juga paling suka dia punya geranium. So I think it can help to calm you down. Sebab kadang-kadang dia boleh ganggu mood kita dan boleh ganggu productivity kita. Sebab pregnant or not pregnant, we still need to work, we still need to earn money. Okay, sakit tak sakit pun kita masih kena cari duit. So kita still kena kerja. So kita still kena go through it. So I suggest get through this as soon as you can, because it's a long journey. 9 months is a long journey. What happened to me was, bau saya tak tahan dan saya flat selama 3 bulan. 3 bulan saya betul-betul flat for my third baby. First baby, second baby okay je. Third baby flat. I tell you, flat. Macam literally tidur dekat sofa. Okay, so it's different for hormonal changes can differ from one woman to another. So memang sangat-sangat berbeza. Okay, apa lagi? Sedikit lagi dua lagi. Yang ini saya rasa it can be very very common lah. Memang kalau ini pun tak ada lagi, memang you kena faham dah lah. Okay, tidak datang haid. Okay, so basically you memang miss your period. Okay, biasanya teratur, tapi kali ni lambat. Ataupun kali ni dia jadi macam tak stable dan dia tak datang. Okay, so elok jika dah jadi sampai ke sini, sampai ke langkah 9 ni,
okey, anda boleh buat the next step yang kita cakap. Okey, tak ada datang haid ialah tanda kehamilan yang paling pasti confirm bagi wanita. Okey, dan pada wanita yang tak ada datang haid ni maksudnya yang tidak datang teratur tu tak kira lah. Kalau anda selalu your menses selalunya tidak teratur, itu maksudnya mungkin bulan ni hormon anda nakal dan dia rasa macam dia nak bagi delay ataupun awal. Tapi bagi yang teratur ataupun tidak teratur, contohnya 3 bulan sekali, 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, 2 bulan sekali, ini 4 bulan tak ada. Okay, so sangat sukar untuk anda kirakan tarikh. Bagi wanita-wanita yang ada hormonal issue macam ni sangat sukar. So selalu keep track dengan tanda-tanda awal ni. Okay, kalau rasa muak-muak badan, rasa macam sensitivity around your breast area, rasa macam perut kejung, keras kejung, lepas tu rasa macam ada spotting. Okay, so itu adalah tanda-tanda awal. Be careful, janganlah pula waktu tu hampir balun neneh banyak-banyak. Okay, so jaga pemakanan anda bila anda dah tahu tanda-tanda kehamilan awal ni. Okay, jangan makan makanan-makanan yang terlampau berempah, spicy. Dah tahu dah ada tanda-tanda ni, pergi balun pula lagi sup herba yang ada black pepper, ada semua bagai. Okay, sometimes people can take it, sometimes dia boleh jadi tajam pada badan kita. It's too heaty for the body. So masa hormonal baru-baru berubah tu, kita perlukan benda yang sejuk-sejuk. Yang panas-panas ni bila dah baby dah keluar, bila dah baby dah bersalin, to keep your body hot. Tapi waktu kita tengah pregnant, make sure you makan benda-benda yang bukan sejuk-sejuk, maksud saya ais. Makan makanan yang sejuk-sejuk macam benda-benda lain lah. Sayur-sayur biasa, sayur-sayur sejuk, bukan black pepper, bukan cili pedas nak mams. Okay, so itu adalah tanda-tanda benda yang anda perlu buat untuk tanda-tanda awal kehamilan. Now, bagi yang baru join, okay, kita hari ini bersiaran di The Mummy Diaries. Ini adalah topik hari ini, 10 tanda awal kehamilan. Okay, 10 tanda awal kehamilan. So, ini adalah last topik kita pada last title hari ini, tips yang ke-10. Okay, kalau dah tahu semua tu, nak tahu tanda-tanda awal, nak check terus, dah tahu tanda-tanda awal ni dah ada. Okay, boleh kita buatkan ujian kehamilan. Okay, pregnancy test. Jika anda telah menunggu untuk membuat ujian kehamilan sekurang-kurangnya sehingga hari pertama anda tidak datang haid, okay, garisan biru tu datang dalam pregnancy test anda tu, okay, anda sangat pasti anda akan jadi seorang ibu. Okay, buat temu janji dengan doktor. Okay, okay, buat temu janji dengan doktor. Okay, check untuk pastikan your good news. Okay, untuk pastikan anda ada good news, InsyaAllah. So, anda akan terus ke bahagian kehamilan lepas tu. So, tahniah. Apa tanda-tanda yang anda perlu tahu? Okay, ni nasihat saya kepada ramai wanita kat sana. Okay, apa yang anda perlu pastikan bukan tanda positif pada pregnancy test. Okay, when I had my ectopic pregnancy, kita ada tanda positif pada pregnancy test tu. Positif. Yay, tapi kenapa sakit Kenapa sakit je perut? Takkanlah pregnant tidak sakit. Pregnancy tidak mendatangkan sakit perut pada perut. So, kalau anda ada rasa sakit yang luar biasa, macam saya, I had contraction pain. That was my first pregnancy. I didn't know of such things. I thought it's normal. So, bila buat pregnancy test, tiba-tiba pergi klinik, doktor suruh buat pregnancy test. Kenapa? Saya sakit perut. So, lepas tu tiba-tiba check, positif. Tapi positif lain dia sangat light. So, we were happy. Alhamdulillah, seronok. Tiba-tiba doktor tu cakap, Puan, Puan, Cik, I don't advise you to be so happy because normal pregnancy tidak sakit. Oh, ya ke? Okay, fine. So, kita pun pergi buat again and again, semua positif. So, bila tengok, rupanya adalah suspected ectopic pregnancy, which is kandungan di luar rahim. Okay, it's okay. Kalau ada kandungan di luar rahim tu bukan rezeki anda, boleh buat surgery ataupun kadang-kadang ada masanya kandungan tu dia keluar dengan sendirinya. So, Alhamdulillah, I had the blessings from Allah to have it out on its own. So, saya memang ada macam bleeding macam normal PMS. So, setiap hari saya check
cek darah 2 hari sekali. Saya cek ambil darah. Okay, sebab saya pergi ke private clinic dan letih sangat masa tu, contraction pain memang tak habis-habis. So saya cek di private clinic, cek ujian darah untuk tengok HCG tu berkurangan. HCG tinggi maksudnya kandungan hormon anda tinggi tu, maksudnya you're pregnant, you have more hormonal. So kita nak dia drop kalau kita mengalami keguguran. Okay, apa-apa jenis keguguran pun kita nak dia drop. Kalau tak drop juga, maksudnya you mungkin kena buat DNC untuk pregnancy biasa, which is cuci rahim, ataupun minor surgery for ectopic pregnancy. Kenapa anda kena berhati-hati? Sebab ectopic pregnancy contohnya adalah pregnancy di luar rahim. Dia mungkin berada di fallopian tube dan dia tidak ada ruang untuk membesar. Once burst, it's actually risky for your life. So dekat fallopian tube kita tak ada baby yang boleh grow. Kalau dia grow dekat situ, dia akan burst dan dia akan jadi internal bleeding pada ibu. So I was lucky I had gone through that earlier. So rupanya saya punya contraction pain tu lebih dahsyat daripada contraction pain masa saya beranak. Okay, so itu adalah experience yang saya lalui untuk ectopic pregnancy. So ada juga orang yang tidak ada excruciating pain macam tu. Dia cuma ada pain yang agak sakit, sebab lepas tu dia buat surgery, gone. Okay, so saya berpantang seperti biasa. Selalunya orang pantang 2 minggu, tapi saya pantang 2 bulan. Saya kurangkan makanan sejuk. Okay, saya makan makanan yang panas, walaupun saya tidak deliver baby dan tidak lalui proses deliver tu, tapi tak salah, tak ada harm pun kalau saya makan benda-benda yang menyihatkan badan. Macam makan benda-benda panas, memang sejuk sis, memang sangat-sangat sejuk, rasa menggigil sejuk dia, betul-betul sejuk macam baru deliver, macam tu. So ada orang yang go through tu, ada orang yang go through experience yang lain. Okay, so satu lagi yang anda kena pastikan, okay, positif pada tanda kita punya pregnancy stick tu, alhamdulillah, bersyukur. Tapi pastikan ada sac, ada kantung baby tu berada di tempat yang betul. Once doktor tunjuk kantung baby tu, kita akan nampak macam kantung baby tu, yang mana baby tu akan grow kan. Kantung baby tu is in the right place, itu masa tu kita memang hassle free. Memang kita dah lepas pada tu tawakal kepada Allah lah. Apa-apa insya-Allah Allah akan protect baby kita. Okey, tapi nak tahu pastikan kehamilan tu adalah kantung tu berada dalam perut, bukannya positivity pada pregnancy stick, sebab it can be false. Mungkin anda berada hormon yang tinggi tapi sebenarnya kantung tidak ada. So maksudnya sebenarnya it may be a miscarriage, yang anda dah pregnant dan anda tak tahu pun sebenarnya ada keguguran ataupun pregnancy yang tak jadi. Dia baru nak jadi, lepas tu dia tak jadi. It's called a miscarriage. So many things can happen. So pastikan anda tengok kantung tu berada di dalam kawasan perut kita, dalam rahim dan deal. Okay, insyaAllah lah. Selalunya tak payah risau-risau. Selalunya kalau dah positif tu, tunggu sekejap, sabar-sabar, jaga diri, jaga pemakanan, check kantung ada, okay, alright. Dan kita dah boleh lalui fasa kehamilan yang exciting. Okay, alright. So that's about it. Itu sahaja daripada saya untuk sharing hari ini. Jangan lupa untuk subscribe ke Google Malaysia punya YouTube channel, okay, sebab dekat situ ada kita punya sharing daripada topik-topik lain juga. Pergi ke Google Malaysia punya YouTube untuk share, okay. Alright, find us in Instagram, find us also here in Facebook of course, and also in YouTube. Dan boleh layari website www.gugu.com.my. Dulu macam kadang-kadang kita ada dapat DM tau, nak tanya apa-apa soalan, boleh ke kalau pakai macam ni, boleh ke baby saya baru-baru pregnant, kenapa saya rasa macam ni. Tak ada kena-mengena dengan produk. Kami memang dapat DM juga sebab banyak sharing The Mummy Diaries ni. So please do ask us anything that you would like to know. Ini adalah amal jariah kami untuk anda. Kami akan kongsikan sebanyak mungkin yang kita boleh bantu society. Okay, alright, that's about it. Thank you very much. Jangan lupa tau, ni visit Gugu booth at Evolve Mall Ara Damansara ada. Okay, why not before we end, I'm just going to show you what is happening at the booth. Okay, just share sebelum saya akhiri saya punya session hari ni. Okay, tengok jap tau.
Okay, so hopefully dapat jumpa anda di Evolve Mall arah Damansara. Ada apa kat sana? Macam saya tunjuk, ada swaddle, ada barut, ada mandian herba untuk ibu berpantang, ada tungku ibu untuk ibu berpantang, ada tungku baby untuk baby anda yang baru lahir. Lepas tu ada newborn hat, okay, topi. Itu je lah item-item yang kami bawa. So Newborn Essentials tak ada kali ini. Semua tu hanya ada di website. So dekat Branded Baby Warehouse sale sekarang ni kita banyak bawa swaddle dan juga barut. Okay, alright, see you guys there. Bye bye. Assalamualaikum.